Let's draw a happy birthday cake drawing. It is very beautiful. अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा व्हाट इज़ योर फेवरेट केक, चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी। अब मैं जल्दी से इसका आउटलाइन ड्रॉ करके रंगों का खेल में स्टार्ट करूँ। वेरी ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। लेट्स कलर इट, चलो इसे कलर करते हैं।
So nice, बहुत अच्छे। वेरी ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। Subscribe for next video.